afternoon, ma'am. Yes, good afternoon too. Okay, introduce myself. My name is Cici Landari. I am from Tridunanti University. Okay, today I will conduct a need analysis focusing on recontext. Okay, question number 1. What are the most common challenge students face with recontext? The students, they especially this semester, they do not study about recontext, but in semester 2 now, for the last year, we have studied about recontext in 11 grade in the second semester. Okay, they are really interested in study about recontext. Yes. Okay, next question number 2. What competencies are expected from student when learning recontext? Tahu kompetensi apa yang diharapkan? The competency, especially recontext about reading, listening, writing, and speaking. Sports skill. And next question number 3. What kind of feedback do students respond to best? The response from the students, they are really excited to study about the context, especially for reading. Next question number 4. How do you assess student understanding of recontext? To know the students whether they understand or not, we can use for comprehensive question. For example, we give them about text, recontext, and then they read the text. After they read, they can answer by question the comprehension question. Next question number 5. What misconcept do students often have about recontext? The misconception. The misconception, maybe for the meaning or the translation about the text. They usually found the what do you call that? The rare words. They can understand what is the meaning about that words. So they will have the misconception what is the recontext about. Okay, next question number 6. What are your goals and expectations teaching students about recontext? My goals to teaching the recontext, well, the first is the student will be able to understand the structure, the meaning, and then vocabulary, and then the structure, the meaning, and then the character that talk about the text, especially recontext. Stop dulu. Okay, next question, situation analysis. Question number 1. What are the school goals for English learning? The school goals for English learning, the first, that the student will be able to understand what is or something to say in English, and then the student will be able speak English fluently, whether the student understand or not. The first is they must have the braveness, the we call that the percaya diri, confidence, confidence to speak English fluently, whether it is right or wrong, but
they have the first is they should have the confidence first. Yes. Okay, question number 2. How does the schools support curriculum innovation or adaptation? The schools for the curriculum, we have we call that in apa sih itu, in-house training for the teacher. We invite the narasumber. What in English narasumber? we invite the narasumber to come to our school to give the material about curriculum. We have in-house training. Okay, ma'am. Question number 3. What research are available for teaching recount texts? Example books, lagi atau The archive? resource in teaching recount text, we can use the books, and then the projector, and then the teacher, and then we can use the handphone too for study recount text. Question number 4. What types of activities do students respond to most actively? We can use reading and writing activity. Before we writing some the question or the answer, we can read first, reading aloud first, and then we can understand the context and then answer the comprehension question by writing the answers. Okay. Question number 5. Are there any cultural consideration when teaching recount text? Cultural recount. Pertimbangan, Yeah. apakah ada pertimbangan budaya? Yeah. For the cultural, there is no cultural consideration because we have the same cultural, especially Palembang culture. We have the same culture, so there is no cultural consideration. Okay. Last question. How do teacher access student understanding and progress in learning recount text? Yeah, we have said that to understand, to know the student whether they have understand or not, we can give them the question. For example, comprehension question based on the recount text we have give. So we give them reading text, recount text, and then we can give them the question, especially for comprehension question. For example, 10 question. Okay, ma'am. Thank you for your attention and your answer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, perkenalkan nama saya Cici Wulandari. Saya dari Universitas Tridinanti Palembang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi hari ini saya akan mewawancarai bernama dari kelas 10. Oke, kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda harapkan untuk dipelajari dari mempelajari teks recount? Saya berharap saya bisa dapat memahami apa itu teks recount dalam pelajaran yang sudah saya pelajari bersama teman-teman saya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apakah Anda senang membaca atau menulis teks dan mengapa? Saya senang membaca teks karena itu sangat dapat untuk mendapatkan ilmu untuk diri sendiri. Pertanyaan ketiga. Bagian mana dari teks recount yang sulit bagi Anda? Seperti orientation, series of event, dan reorientation. Yaitu reorientation. Oke. Pertanyaan keempat, seberapa percaya diri Anda dalam memahami atau membuat teks recount? Saya kurang percaya diri karena saya belum dapat mempelajari lebih dalam tentang teks recount. Oke. Pertanyaan kelima, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tes atau tugas bahasa Inggris? Saya setiap pagi akan terus belajar untuk mempelajari bahasa Inggris baik di buku maupun di kamus. Pertanyaan terakhir, topik apa yang menurut Anda mudah diubah menjadi teks
recount text, misalnya tema tentang kegiatan sehari-hari, liburan, atau kenangan bersama teman. Yaitu liburan bersama teman dengan mengisi waktu luang yang panjang. Lanjut wawancara kedua, saya bersama Darasati. Oke, untuk pertanyaannya, apa yang Anda harapkan untuk dipelajari dari mempelajari teks recount? Saya berharap dapat menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang sudah terjadi dengan urutan yang benar. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah Anda senang membaca atau menulis teks dan mengapa? Saya senangnya membaca teks recount karena ceritanya menarik dan berdasarkan kisah nyata. Untuk pertanyaan ketiga, bagian mana dari teks recount yang sulit bagi Anda? Yang sulit bagi saya adalah reorientation. Oke. Pertanyaan keempat, seberapa percaya diri Anda dalam memahami atau membuat teks recount? Saya merasa cukup percaya diri dalam memahami teks recount, tapi saya masih perlu latihan lagi. Oke, untuk pertanyaan kelima, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tes atau tugas bahasa Inggris? Biasanya saya belajar lagi di malam hari dengan mengulang kembali materi yang sudah saya pelajari. Ya, pertanyaan terakhir, topik apa yang menurut Anda mudah diubah menjadi recount text? Topik libur. Lanjut wawancara ketiga bersama Fariza Putri. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda harapkan untuk dipelajari dari mempelajari teks recount? Saya berharap dapat belajar bagaimana cara menulis dan menceritakan kembali pengalaman masa lalu dengan struktur dan tata bahasa yang benar dalam bahasa Inggris. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah Anda senang membaca atau menulis teks dan mengapa? Ya, senang menulis teks recount karena saya bisa menceritakan pengalaman pribadi yang menarik. Ya, pertanyaan ketiga, bagian mana dari teks recount yang sulit bagi Anda? Seperti orientation, series of event, dan reorientation. Bagian sulit menurut saya adalah series of event. Pertanyaan keempat, seberapa percaya diri Anda dalam memahami atau membuat teks recount? Saya cukup percaya diri, tetapi masih perlu banyak latihan agar bisa menulis dengan kalimat yang lebih baik. Oke, pertanyaan kelima, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk tes atau tugas bahasa Inggris? Saya biasanya belajar membaca ulang materi, menghafal, bisa menulis dengan kalimat yang lebih baik dan menggunakan kosakata yang lebih beragam. Oke, pertanyaan terakhir, topik apa yang menurut Anda mudah diubah menjadi recount text? Saya merasa topik tentang liburan bersama keluarga atau teman mudah ditulis.